The promises of God and its conditions. Na may mga promise ang Ginoo nga walay condition, na may promise ang Ginoo nga naay condition. Diba? Kamo na may mga promise nga naay condition. And kini nga promises gihatag sa Ginoo na ni condition, gihatag niya una sa tanan ngadto ni Joshua. Kay si Moses, na servant sa Ginoo, namatay naman, and God will raise up another man to lead His people, Israel, nga makaadto sila sa promised land. And so, that is the context of the verses nga itong ibasa. So today, duha lamang ka point na akong i-share karon ninyo nga maghatag ninyo understanding about the book of Joshua chapter 1. First is the promises of God. Sa itong ibasa kaganiha, makita na to ang promises sa Ginoo ngadto ni Joshua. Nga same as true nga promise ko niya kang Moses. Ug ang ikaduha atong tanawon diha ang conditions of God. May mga kondisyon gihatag ang Ginoo ngadto ni Joshua in the fulfillment of the promise. Sabot ra mo mga kaigsuonan, matanunan, sama mo sa ato tagaan ka aning butanga kung ma-honor ka sa imong mama, di ba? Kung sa imong mama na siya'y kondisyon. Kung ang kondisyon is graduate ka or ma-honor ka or unsa bay mahimo nimo sa imong kinabuhi. So, here, there are two edges of the good news. The good news na itong nadawat ni Joshua nga makaadto sila sa promised land. Ang promised land mo ni ang full of honey, full of milk, full of blessing, full of all they need nga lugar. Nga dili na problema ang mga salita sa sinagkanon, kaya everything is there. Pero struggle ang pag-adto dito because need man sila mo travel at mo transport. Yahibaw mo sa mga Israelites, gigukod, gi-persecute sa mga lain-lain ng mga tribo kaya gisuyaan sila. Nga naman nga bless kay ni Israel. So, there are two edges of the good news nga itong ibasa. The first is the edge of promise. Nga tagaan ka na ako promised land. You will be prosperous. You will be successful. You will enjoy whatever you have. Diba? Pero there's also the edge of condition. Kung ang kondisyon yatag sa Ginoo ngadto ni Joshua nga iyang i-implement sa mga tao sa Israel is naapon dito nga ingon, study the scriptures, meditate on it day and night, obey what I have said, follow my instructions. So these are some of the conditions the Lord has given to us. So duha ka butanan, the promise and the condition. Atong isgutan karon. So there are two kinds or two sides of the coin, which is the side of privilege. Katong privilege is ang bunga sa saad sa Ginoo, o ang sign or a sign of responsibility, ang katong kondisyon nga gihatag sa Ginoo nato. Kaya sa kinabuhi, kung naatay pribilehiyo, naman sa responsibilidad. Sa kinabuhi, kung naay mga saad, naman din po yung mga kondisyon. So dili pwede nga kantawon na to ang responsibility, dili pwede kuhaon na to ang kondisyon para lang makuha tayo nato ang promise or ang benefit or ang privilege. Kaya kasagaran sa mga Kristohanon karon, ganahan o blessing pero dili ganahan mo serbisyo. Ganahan mo graduate pero dili ganahan mo tuon. Ganahan mahimso pero dili ganahan mo kaon, dili ganahan mo tuon sa iyo. Ganahan mataas ang kinabuhi, pero magbisyo. Diba yan ang kalibutan karon mga batanon? Ganahan sila malipayon sila, pero palayo sa Ginoo. Ganahan sila maluwas, pero dili mo angalagan sa Ginoo. That's very ironic, So karon atong tanawon in that coin, there are two sides. There's the sides of the privilege and the responsibility. So let's have here the first promise. For Israel, this was a promise of land. God was giving territory to His people. In verse 2, Joshua 1, dito, Joshua, Moses, my servant, is dead.
Now therefore, arise. That's verse 2, Joshua 1. Go over this Jordan. So ato mo to sa Jordan, you and all these people to the land which I have given to them, the children of Israel. So ang mga Israelites, gitagaan sa Ginoo o promised land. O si Joshua ang gisugo o muli sa Israelites para moadto sa promised land. So kanino kano kung tagaan mo yuta? Isa may nayuta na din sa libutan. Yan ang mayuta nyo na titulado na mayuta sa inyo ha. Ngayon pa nangabang pa, ang uban kay nakipuyo ra, ang uban isulat pag may yuta, goal kayo. Kini sila wala yuta ang panahon na. Pero God promised them the land na dinay inilahang ikinahanglan. So God said to Joshua, claim the land I have prepared for you and Israel. Lead my people, go over to Jordan and look for the territory I am giving you. That's the promise of God. Kanindot kaayo. That's the good news that God has given to them. So that's the will of God for them. Pero kita ng Kristohanon karon, we are not receiving the audible voice of God na mingon mauni mo yuta kuhaani. Muhani nga butang kuhaani, wala ba ta kadugan na sama sa una. How do we know na siya? How do we know na siya the will of God? Or how do I know the will of God? So first is, you will know the will of God if you read the scriptures. You read the Bible. Because when you read the Bible, you are reading the letter of God to the world. His letter to you personally. Do you believe that? The Bible is the love letter of God to all of us. Because without the Bible, we will never know that God loved us. We will never know how Jesus sacrificed for us. We will never know how He chose us in Christ before the foundation of the world. And after you read the scriptures, you're going to pray. You pray to the Lord, thy will be done. And so that I will be able to do your will in my life, Lord, reveal to me your will. Let me know your will. I pray your will be done, but Lord, help me discern what is the will of yours for me. And after that, you ask counsels, advices from godly friends and godly brothers and sisters with your church. So, mga ikang tambag sa ilaha, kung sa will of God for you, sa ilang lantaw, based sa spiritual lens na sila, kauban dihan nimo. Next, fourth is you check out the external circumstances. Circumstances na analyze nimo. Kung ano yung circumstances, result ba na siya sa pag-follow nimo sa Ginoo, or result na siya sa consequence sa imong pagpakasala. Because if consequence na siya sa imong pagpakasala, then dili na siya will sa Ginoo. Pero just the consequence of your service to the Lord, then that is still part of the will of God. And syempre, ningon ang Bible, those who wanted to live godly lives shall be persecuted. The book of Timothy said that mga exhaust. Ikalima, when you have exhausted all these first four steps, and you're still not sure what to do, then do what you want to do, which does not run against the Holy Scriptures. Kung himulan mo ka na, nag-ibang pagkikihapon ka, at the very least, ngay mong buhaton is, buhata mo sa imong itubuan nga sakto, nga wala siya musupak sa pulong sa Ginoo. Thus, you will know how and what is the will of God for your life. Kung tanong ko ninyo, do you know now the will of God for you? 5 years from now, 10 years from now, do you know the will of God for you? Who you will be in the future? What will you be in the next generations nga time? Kinsa mo ka? Kinsa mo buhaton? What do you do in the next following 10 years? Diba, these are questions na very important ni ipangutana sa inyong galingon because you are young people, and then when you are now in that adult stage, at the career stage,
Makaingon ka, mo din na identity na ako. Mo din yung plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Asa po talaga mga batanon, mga estudyante? Because way back in my high school, in my college, I was praying, Lord, what do you want me to be? And God revealed in my heart that this is what I want. Not because I want it in my carnal or fleshly nature, but because this is a God-given desire in my heart. Naganahan ko mag-servisyo sa iya. Ganahan ko nga musamyaw sa iyang mga pulong. And sa inyo does not need to be a pastor, does not need to be a worship leader, but if God calls you, then you should respond. Pero kung wala ka tawag sa Ginoo na you don't need to be like those mentioned nga ako nga mga positions just for you to serve the Lord. Because you can serve God as a teacher, you can serve God as a business woman, you can serve God whoever you will be in the future. So, the Bible says in Joshua 1:5 or verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. Okay? And, do not leave you nor forsake you. Di ba klaro? So, ngayon ang Bible din na kuyog ko nimo, kuyugan ti ka sa mga ni kuyog kong Moses. Kung dili ti ka biyaan, nor dili ti ka kanang pasagdan. Di ba? Kung ang Ginoo mo sa akin dili ka biyaan, tinuod na. Ang tao mo simple pa man mamutbot, simple pa man makapakyas, di ba? Pero ang Ginoo mo yun na ganin siya nga, I will never leave you nor forsake you. He mean it. And He will not really leave you. Ganahan mo na nga Ginoo nga dili mo biya nato? That's the God of the Bible, the God of Joshua. God will never leave us or forsake us. The promise of His power and presence does not preclude occasional disaster and frequent tribulation. Our faith will be tested and we may go through great suffering. Pero sometimes na yung mga people gusto mo rebat ang nga statement. Sir, kung tinuod nga Ginoo dili mo biya nako, ngano man nga nadisgrasya ko, ngano man nasakit man ko, ngano nasakitan man ko, ngano naaksidente man ko, if ang Ginoo wala mo biya, di mo biya nako. That's a very valid question, valid objection. Pero ang point anang mingon ta nga God will never leave you nor forsake you means that God will never leave you, as in leave you. Pero it does not mean nga dili na ka makaagig mga trials o problems sa kinabuhi. Because there are times that He will allow problems and trials to test your faith. There are times that He will allow for you to determine asa na ka sa pagtuo sa Ginoo and for your faith to grow, for your faith to develop and be molded. Kaya an untested faith is not reliable faith. But pasabot, the untested faith is unreliable faith. Dili gani matistigan ang pagtuo nimo, dili na kasaligan. Sama sa mga produkto karon nga ibaligya sa merkado, testingan daan before ibaligya. Kay palit unya mo, ya dili di ay ito maayo, gubaon na ito. Mupalit ba mo balik dito, dili na. Dili na may kabati ini produkto ha, bati ito sa dito, dili na mo balik. That's the point of God, that it does not preclude. Muna yung na, dili mo pasabot na dili maka-experience of trials and problems. Ang kaninot lang is on the trials and problems, He will be with you. He will give you the power and the strength to endure. He will give you the wisdom and the strength in order to win the battle. God's power will be with us through the good and the bad times. His presence will continually sustain us. Wala lang kabantay, pero ang Ginoo nagsapnay ninyo, nagtabang ninyo. Kaya kung sa panahon sa kalisod sa iyong kinabuhi, wala pa ang Ginoo nagtabang ninyo, din wala na mo diri. Dugay na mo namatay. But because you are alive, that only means during the trials and testings sa life, God has been with you. And God has comforted you to be able na kamo makalahutay sa kinabuhi. In verse 8, mga muli, sad sa Ginoo ninyo, claim God's prosperity and success,
You will make your way prosperous and then you will have good success. He's in the business of transforming us into His image. And not just financial blessings, not just financial wealth, because blessing in the Bible, success in the Bible is not just primarily focuses on money. And sometimes ng God, kasagaran na ito malunggan, inexulti nila sa Joshua chapter 1 verse 8, ngamingon sa you will be prosperous and you will be successful. Ang una-una sa tao is nagpuporta, nagpasakyan na, dato ko, nagbalay, nag-cellphone, iPhone, everywhere I go. Then, murag anak sa engineer ba, nga contractor sa DPWH ba, nag-control nga project, nag-kwarta. Muna ilang taon ninyo sa inyo na una, ang mauna ang meaning ng Bible verse sa success and prosperous. Pero sa tiyata mo, sa Bible, ang meaning ng prosperous and success, not just financial blessing. Kaya hindi ko ba, dagan kayo kwarta pero kinawat, do you think that's biblical success? No. Do you think that's biblical prosperity? Di ba dili? Naiuban, dagan kayo kwarta pero gigamit na nila ang Ginoo para makakwarta sila. They are just using the name of God. They just worship God because they want the blessing from God. Do you think that's the right worship? The right intention and motive to serve the Lord? That is not. Munang niyong kung mga kaigsunan, mga katanungan, mayroon kayang Ginoo, gilesingan ta mo Joshua sa land of promise, kinatibuk-an na siya nga blessing. Spiritual, physical, financial, tibuok na siya nga blessing. Nga na kay peace of mind, kay sakto ay mong relationship sa Ginoo, na kay peace of mind, tungkol kay financial na yung madawat, sakto o limpyo nga paagi, na kay peace of mind, kay nindot ay mong relationship sa upang mga tao. That is the true blessing. Kung kay kwarta, pero kay kaaway, blessing na na. Hindi na kiksakilan, pero hati ka magawas, kay kanilingan ka sa utang, kay hindi ka utangan, blessing din na. That's not blessing. Blessing is, kung sa inaanin mo, may relationship sa Ginoo, na kay kwarta kayo nung magamit sa imong needs, makashare pa ka sa uban, timay ka relationship sa ubang mga tao, and you are doing well. That's really blessing na ginihin din sa Bible, mga kaigsuunan. God is in the business of helping us to lead people to a personal, vital relationship with Him, the Savior, Lord Jesus Christ. So, ang tao nga blessed, ang tao nga prosperous, na ay nindot nga relationship sa Ginoo. Amen ba? Kaya para na po, no? Dili man tinuod ng prosperity o success ang dato nga walay Ginoo sa kinabuhi. Kaya sa Bible, nakabasa ko sa story ni Lazarus sa dato. Ang dato na impyerno, si Lazarus na langit. Ang dato, nagagay siya kwarta, pero wala pa siya na langit. Ningon ang Bible sa Matthew po, it's very hard for the rich man to enter the kingdom of God. Masayon pa sa kamil, ang mulusot sa bangag sa karayom or sa kanang Bisaya sa karayom, dagom, isa sa dato, usulod sa langit. Does it mean sa langit may mong dato? No. Pero kung ang dato, ang pagkadato mo ay hinudan na hindi ka madulog Ginoo. Munang mabati ay mong matasan, may mong madaw ka, o di na ka mo, mulantaw sa upang mga tao sama, equal mo kay mo na silang idaw. Dahil nakita, hindi na makapalangit ang among kadato. So that's the point, my kaigsunan, that God wanted us to be Christ-like. Diba? Sa batasan ni Kristo, may sama taniya na naigugmaon sa amahan, naigugmaon sa mga katawan, o nagsubay kayo sa kagutom ng kaniya. Ato masama ka, 1, 2, 3, go. When you claim the promises of God, make sure you are meeting His conditions. So, claim ka, Lord, matod pa sa imong pulong, nga imong panalanginan kami, imo kaming tagahanap mga blessing. Kung i-claim na nimo sa mga prayers nimo, timan ni, dapat imo kung ituman ang ihang kondisyon. Kaya mingon ang Ginoo, sige kay claim diha, nga imo magituman ang akong kondisyon. Wala po, Lord. Hindi ka ka-expect, nga buhaton sa Ginoo, diha nimo ang ihang mga saat. Kaya sukmatan ka sa Ginoo, una kang malukmat, pero wala kay igong legal standing. So, ano ka sa kondisyon? Kasi kondisyon sa Ginoo, sa diyang may mong prosperous,
mahimong successful, mahimong makabot sila sa milk, a place of milk and honey nga promised land, Moses, then Joshua, sa mga Israelites. First is, study the scripture. Verse 8, study this book of instruction continually, meditate on it day and night. Kung sa ito na nila, the Holy Bible, the Holy Scriptures, ano yung panahon na the Torah, the Word of God. Isa may ganahan mag-study sa Bible. Mayroon kayo ganahan mag-study sa Bible. Ganahan sila mag-bless financially. Ganahan sila malangit. Ganahan sila malimpay ang Ginoo. Di mag-study sa Bible. Sa Sunday service, magwali inyong pastor, biblical gani ang ilang iwali na sa Bible, then you should love it, you should listen, and you should apply it. Because that's one condition ng yatang sa Ginoo na ito para may mga successful and prosperous. So study the scriptures, meditate on it, meditate on it day and night. Tunan na to, hinuglugan na to, matag-adlaw gabi. Munang mas mahigit mga bata na namin mga verses. Sa inyong Bible namin mga devotional, o sa inyong cellphone ay nila, mga devotionals na, wherein maghatag inyo kusog sa inyong mga Kristohanan ng kinabuhi. Because studying and meditating the Bible is a key towards success, towards true prosperity. Estudyante pa lang mo sa una, yes, magtuon kong libro sa academics. Yes, magtuon kong libro sa mga subjects. Pero never po, hindi na po magtuon sa Bible. Kaya kung ituhuan, mabusa man ang bright kay kung sa kalibutan, pero sa Ginoo, wala ko na ibawaan. Inigabot na itong langit, dili man na po tanong sa Ginoo, okay, what is arithmetic? Okay, what is the correct grammar? O, may nga na Ginoo na, okay, what is the organic law of the land on the Philippines when you left? Inatin, matang sa Ginoo. Di ba, dili? Pero tanan itong gitunan, dili na sa kalibutan. Pero when we die, the question of God is about our spiritual life. Mo nang kung mag-study mo sa Bible, study mo sa academics, don't forget to study as well the Bible. Because the Bible will give you idea, lessons that will last even in eternity. Bisan pag mamatay ka na imong naibawan, magpadayon, makatabang sa imong kinabuhi. Next is, after studying, nakapuna ka, hindi lang i-memorize, i-debate, i-share, yung wala ma-apply. Kaya mga tao, makita nilang wala na-apply, bugal-bugalan na ka. May lang ka mo study, may lang ka mo suguo, pero ano mo i-apply ang imong nakatunan. So, yung mga sunod is, you obey what you have learned. Nga mag-study, nga Bible, to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Kasi condition sa Ginoo para you will prosper wherever you go. Do according to all the law. Kapasabot mo, tumanta sa ato ang itunan. Mutumanta. Lubat na. Nakapad ka? Wala na ka ni... Dado? Okay, sound check. Makatuman ta sa kabubuton sa Ginoo. Kung ang kabubuton sa Ginoo is basinaan na ron. Makatuman ta sa kabubuton sa Ginoo nga naman sa ato natun-an diri sa verse sa Bible. Honestly, naa na may verses sa Bible sa inyong memory? Na may mga verses sa Bible nga gisag-o? Na mo? Kasi mga verses kasagaran ninyo. Ha? Deuteronomy 14:14, ang sinadya, uwak. Mana, wala yung verses ninyo? Or John 11:25, Jesus wept. Mamugbo kayo yung verse? Jeremiah 29:11. So, nindot na siya nga verses, nga ingon din ha, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Okay? Obey everything written in it. Mo ni purpose. Na-study ta sa Bible, haron dili ingnon nga bright ag Bible. Dili haron i-debate na to, nga sayop sila sakto ta. Dili haron ingnon nga atong simbahan masakto kaysa sa uban. Diba? Dili
ingnon haron mas balaan ta kumpara sa uban. That's not the purpose why we study the Bible. The purpose why we study the Word of God according to the Bible is that you will be able to obey everything written in it. Only then you will be prosperous and be successful in all you do. Okay? So, kung sa ito'y buhaton, haron mahimot ang successful, pag mahimot ang prosperous, base sa verse, ha? Say button? Obey. Obey. Very simple na nila. Obey everything written in it. So, atong basahon, reality check. 1, 2, 3, go. This is a tough. We are called to live the lives of obedience. Mo na siya. So, tawag ta sa Ginoo para magkinabuhi sa kinabuhi nga nagtuman. Pero ang bang mga tao ganahan ra sa goodies, ganahan ra sa benefits, pero dili sila ganahan sa responsibilities. Ganahan sila i-bless, prosperous, tagaan og promised land, tagaan sila sa Ginoo og blessing, financial, spiritual, physical, pero dili sila ganahan sa kondisyon, sa sacrifice. Nga unsa man to? Mag-study sa Bible, mag-pray, mag-follow everything written sa Bible, mag-serve sa Ginoo, di ba? That's reality mga kaigsuunan diri sa kalibutan karon. So, ikatulo, which is the last one, is anong nangawa mga tao diri? Okay, so the last one is be strong and good courage. Dapat sa sunod, malig-on ka para mahimo kang isog. Isog ba mo para magbuhat og daotan? Or isog mo para magbuhat og maayo? Kung magbuhat og maayo, i-criticize mo, dibakon mo, madlock mo, dili na lang mo magbuhat og maayo. Kung coward mo dihan dapita, ingon ang Ginoo dili na sakto. Pero kung mahadlok ka sa pagbuhat og daotan, that's correct. Kasabot ra mo, ayop kasabot mo. Kay mao man gingon sa Bible, be strong and of good courage. In verse 7, only be strong and very courageous na. Okay. Then in verse 9, In verse 9, have I not commanded you, be strong and good courage? Do not be afraid. Okay? Do not be, okay. Do not be afraid. Do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So, nganong dapat dili ta mahadlok sa pagtuman sa Bible? Okay, nganong Bible, I will be with you wherever you go. So, kinsa may nakasabot anang gingon sa Ginoo nga, I will be with you wherever you go. Ang inyong mama, papa, pwede ba nga I will go wherever you go? Diba na mga times nga dili sila kadto sa imong giadtuan? Sama karon, wala sila karon. Pinirbaho sila. Naa sila sa balay, naningkamot. Pero ang Ginoo, mahimo niya tanan, Pero ang Ginoo mahimo niya tanan. Naa siya karon kauban nato. Ug kung Kristohanon ka, naasod siya sa imong mga kinabuhi. Ug kung tinuod ka na sa Ginoo, naa siya kauban kanimo mga igsoon. So, who is not afraid to be known as believer of Christ? Isa ka mo. Katong dili mauwaw maibawan ng Kristohanon sila sa Ginoo. Amen. O ba, mauwaw na sila? Mauwaw mo nga Christian mo, mauwaw mo nga anak mo sa Ginoo. Sunod. Afraid. Who is not afraid to be known as believer of the Holy Bible? Kamusta? Amen. Praise the Lord. Thank you for raising your hands. Kaya naman kayo ba, muto na kang Bible? Kung kailangan mo mo, pambubo naman ang Bible. Ang dapat natuhuan, science man, atutunan kay kanang mga theories or mga principles sa life.
Or who is not afraid to be known as the member of your church? Amen. Praise the Lord. Inyuhan din ang simbahan, you should be proud ng mga iyong simbahan. Kaya that's spiritual family sa Ginoo. For as long as your family, your spiritual family is obeying the Bible, the Word of God, as in biblically teaching the truth yun, then be proud of it. So, therefore, because you are not afraid to study the Bible, to obey what is in it, then do not fret, stand up, and never be afraid, and be courageous. Because the reason why we are doing what we do, because God is with us wherever we go. That is His promise. So, sa promise niya, He will be with us, and He will give us promised land, He will give us prosperous and successful life. Pero the condition is, read the Bible, meditate the Bible, obey what's in the Bible. Pagpakan na ito ang Ginoo. Praise the Lord. I will be asking everyone to please rise. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the message na mong nadawat. Among kiampo Ginoo, katulong magtuhok sa makasing-kasing, una-una, we dito mula ba'y kakawa, Lord. We pray na natin akong kahimuan sa mga batanon na atin karon. And may you bless them, Lord, spiritually. They will realize, oh God, that there is a need of repentance and faith idihaan mo. And Lord, that they will respond to the love na imong gihatag kanila seriously. Prayer na mo, Ginoo, that they will be always right with you. And also, Lord God, sa mga churches na diin sila napasilong, Lord, make their church biblical always as they are always biblical sa imo. Salamat daw sa tanan, kining mga batanunan nga nagpadayon sa pag-join sa Yasam movement. May you bless their families, may you bless their studies, may you bless their sections, and everybody nga naglangkob silang kinabuhi. Kanamong tanan, Ginoo, we pray nga mulambo pag nga ministry, nagkanpang mga tending ini, kay this is not about any church, but this is about you being our Lord, being our Savior. Salamat, Lord, sa tanan, in the mighty name of Jesus, the Son of God, Yeshua Messiah, we pray. Amen and amen. Kakanay ito, Ginoo. Praise the Lord.